Say good morning. Say good morning to your viewers. Wala magulanon man ni akong bata. Saan ni anak? Magulanon man ni akong anak. Oy, mag-say good morning kami. Hello guys. Good morning guys. Si Papi guys lang ay mamalisa guys. Magoy ay ayo anak. Ayo anak ko. Masasay. Anak, good morning anak. Hello guys, good morning. Good morning to all of you. Happy day. Have a nice day. Ayan po si Papi guys, mag-ehersisyo po kami ngayong umaga. So time check here is 8 AM. And then mag-ehersisyo po kami ngayon guys. Samahan niyo po kami. Good morning everyone. Have a nice day ahead. Ayan, as usual, our daily routine ni Papi guys. Mag-ehersisyo na naman kami ni Paping Palangga. Say good morning to your viewers. Hello guys, good morning. I'm Papi baby. Samahan niyo po kami mag-ehersisyo mga palangga ni Papi. Ang bibing pinangganing Mama Lisa. Pinangganing Mama Lisa. Ang pinangganing Mama, pinanggang Mama. Pinangganing Mama ang bibi ko. Pinangga Mama Lisa. Rakatang pinangga Mama Lisa. Ting rikiting ting rikiting ting rikiting rikiting ting rikiting ting rikiting ting rikiting ting rikiting tung rokotong. Pinangganing Mama ang anak. Ting rikiting pinangganing Mama ni Mama Lisa. Ting rikiting rikiting ting rikiting pinangganing Mama ang Papi. Rikiting rikiting tang brakatang dan naluyan na si Mama anak. Luyan ako si Mama anak ko. Mama, naluyan na si Mama. Pero kapuya ay. Naluya ka anak. O kung tak humag sayaw. Agoy! Mugatan mo anak ay! Kapuyag sayaw anak oy. Thank you for watching guys. Tapos na po kami mag-ehersisyo. Napapagod na kami ni Papi. Bye-bye. Mwah.